tile ahung lut nai lo tele hung lut ki jalin tin kadai program ala pan hitino ama sapena tuni zan hona e program e gungal teo supiting thei mang thei ding hun pa pat pa dam nai ni jigun pa pathin ke gin ki pa pui wa gyano chon tuni zan hona ki ma chan ki no cha bak tak lang ka moderator hi le ki ma hung pangin ka tin chon opening prayer dingin lai pam ngai he chule tuni zan huna seminar iman nawa hunei lak pek ding resource person hi ni de tangwal elvis lalwe na he bang ama hi neucha introduction bak bowling katina he nai lo yum ka bu hi chon ache namun hi le hill town churachandpur he pa kema nga le nu ning boy vai pei chapa hi wa chun 2005 kumin HSLC ala lotinga chun 2018 attend pass to level lin ala pasa je bana chun theology lampang BTA chahe chun adang dang te jil thei jo jil thei teung jilin tukum 2020 March akan MTH pastoral theology and counseling ala saya jijang chu kawak tagla thei hintin je aman tunis tupi e hung lag zo pa le hun khagna ai nei picking in Delhi pastor ST Robert hintin jijang chu ki ma chung na tingo chan chu hintin to hin abang ile hunipa theina dingun hun panding lai pam ngai aman ahnung hun kelak telephan e Lai lo sok lo wei ve. Kipa kuma boina za chung kalin iki khomna te hole sunzom the yum ki jikun ang pui tung tu I pathin kingin amasa penin ki pak thui gen hian la thildang bible chang hole sim se loin pau cham na hung nei katin I chu kahun ki chaina le hung ngal jing dingin pau cham hetiu ka ki pa koi olal pa tu ni hon tingin boina za chung kalin nangman la hung veng pita kaki khopna ti hole sunzom ki theizela kamau long puizikin amasa penin lakin ki pakthu kong keno he tuni hona ka programu hungpan kahung pan tawa jenati hozo sihin abul nangman long pat pita alai laka boina bang maum lowa top tinga lakhuta ung ki kolsaka kathugen tu ding te hole e nangman umpia again do te ho zo si angai thatu ti adinga mal somna thina dingin nangman hongmang sa thak dingin lapan pinadonin zio zo si chu kalal pau dei tak jesu minin kong dono he amen ki pagoma hun honna pau chamna thamonum tak mai nei jo tawa tuhin tupi lu dingi hi tawa tuni zan hun ai topic wi le Bible study on John chapter 10 verse 1 to 16 he tupi hun ahung ki chai pat le mi bi de kinga neu cha ka bak her sum pa ma tupi hun ahung ki chai pat le resource person nom he nei hui chun hun kam cha hung ke hung ding he je adinga chun ala kising sa hi tin je chu mi bi de ke heading en ka bak her sagi an lang to hin tangwal elvis lalben aman ahun kelak tading na mai ko bo he Bà cũng má thế thì nào ấy ke thai nai screen bak share bol katin
cái đọc này mà cái screen làm như họ vạc errands vạc cái tiền kia làm như ai tube thì của là một thế nào đấy I một thể ven. thế này mà screen nó bằng tiền rent xem cái một bộ các bạn còn kinh mà Oppo bằng gì lệ tu ni ta kuna program mang kit thế đi là pathin hun pang PG kit pathin chung lệ khang lai te wai shio te program arrange te chungin ki pak thu ka ba gen yan lang again tak sa gulunda na ki pat ma han ki pak gen no khang lai te fel ka sama ma dikin tu chung covid sunga te ni tak sin le pathin ni tak sin le program te long arrange te yo zio hi ki bak ngai tu le thil chu apat hi bai lam chek ma mai le zui zom ding hak ma si khang lai ten long lang patu ni chan he top lawati he abanding zui to he the he pak cha kung sama ma a follow me te alangai thame me te bon hin ki pang zo lo hi no program arrange ten cho he pathin tak sin le bol he tak salamin le pak pi ma chule thagaulam thile ingai kho ku achuni program bolan he kawak ngai tu hi le ithil bolan ne hoi ka sama ma thagaulam chau hilowin thagaulam le bible old testament simding dan ho elo le bible ki le jan ho bible lam chungchang le nasa ta gini bolu chule lung thim lam ngai tu na lam mental health lam mo vai le again no chule dan bangti dan la ka bangti di hem zo medical lam le in yo chule cyber crime ti ho violent education ti line chum hi khoi khave ko ji ka wa ngai tu hi le khanglai te bol chi tak a hi mi hing chu thagau taksa lung thim chule I khotang hin ko hi aleng hi poimo ve khi khat chu hi focusing the ai pu khanglai hinan chu aleng hin tin chum mi focus zelo ti pulai program nei the zel he lungdam ka sa tunta khona hin Bible study he wak nei kiti tino amasangat khan cha chum ho nei yom tuni hin Bible study he zon bung som chang khata pa som le gu kal hi endi hi wa je Bible he akisim mun elo ki aki hemun ma ji ka chun het sa sau le ni ding he achule a Bible thu mong he isim le het nop jing het nop jing a he ji ka chun ken le anumanu ma hongbol ling ka he thugen so abai lam to gen se dale tile ti mai thele yiwa le ji ki pa hem bang en mal somna bang ela the me le bang dong thiam ti he zohan bung som pathin bak anything ji he Abdullah Khan a heading khai Bible khan ye le Jesu belam pu pha kiti zohan bung som chang khat som ni le khat chan kha hi le som ne gu chan tun ta en kino ji kha le belam pu pha ti chu adi ka tu ni khanglai pang te ho he belam pu le ki umlo mai the chu hedan chu belam pu ti pha le pastor te le ko chu mu pate ading cho in la koi se ko ile le tu ni hona hin ji ki pate hin belam pu kiti ki pate lo le ji bible chang pate en patigo in pachum pi thiam ti he vak anything a general introduction dan do thimin johan bung som chang khata pat som le ku ki kala hin belam in hiung ki gen ding he ji belam in ki gen he nidang le he saw le mai the he belam in he chini a uma ji chu a chini ti ge chung gen leng dan le bible explain phal le ong num jading he belam in bung khata pat chang khata pat tina chang khata pat chang gu ki kala khan belam in chi khata ki gena ji belam in pen he le belam in ho khata community
bang ha belam a koi khom naw khathi belam in khathi se ka ichu kholin dewa chuwang chu belam in koi na hi pani pathum le the le khoneu wai chu belam in hi pakhat jing ji chu belam nei zo sin a belam teo gam lak vai wa chingu chu ta pha le a in tinu belam in nei lowa belam in alinalin community hall dan de community belam a koi naw ta khan athun khom vek chu ji chu a koi dan belam in chi khat a hi chu dan lam le lewak explain community no ichu a khat ki chu le chang sik de pa chang somna khan belam in chidang ka ki ge ki da ji khai le chu gam wang naw sot pp ava sekhu abelam teo to akala tha joseph chanchina pat khan le chingma ma u te kha belam chinga naw kha papan bang ati tawem ti en thading ava sol le gam danga pat la ki chono litigul khan belam chingnaw sot pp ava theng ilam kiloi lo theng naw seka di phatchule gam la ka hin elole agama hin sung tu lima google hun sung elo thing ho vai hi ating kom seko ji kha abelam te po lo na dinga dai kha maun temporary ating seko ji chu abelam pu kha tu alima ko belam pu hu get kha ka ongi ji jesun ke hi belam kot kha ka hi ti pen kha ama jesui literally akot kha tak se ka hi ji gamlak vaya belam ina sak pha to khale akot kha ging ho vai kha sim det se lovin adai jing cho kha bolu dai ding zo se bo zo pa to le abelam pu kha adai pang adai ka ti age tek pang akot kha ka pang a hi se ka ji kha belam in chini khat pe hal chu community akoi khom na vi khat pa chu gamlaka belam koi naw kha chini kha gen di wadan lam le explain comment number en chin joitino bible chang he achang khan ba en sugitino amasan johan bungsom chang khada pa chang gu kikal he ba simma sangatin tigul ne kijika jesu chun ti takjet in kahil lahiyo kule belam hung kot kha ka lut lawa lampi danga hung kal lut chu ji chu gu chale sumang hi akot kha ka lut chu belam te chingpa chu hi amma chu akot kha pa chun kot ahon pik a belam ten a o hi wa aman belam te chu aminun ako chit apui dok sekhi a belam te chu apui do suk takle ama angun achi in abelam te chun a o he ji kun azui sekui midang nung wang zui punaw akinga ki patai mangzo naw midang o he lo ji kun ati ji te khin thu hi jesun akingun again himala athugen chu angai na him pu ati timba ba chang sim chan chema som pi khan la chang khat na khani wa ke dai le jesu chun ti tak jetin ati ki pana thil sentence ti tak jeta ki pan theipu kenle tunta thugen ni ha bulbulan ti tak jetin ti jingle a connection loading he ti tak jetin ti chu ama sanga thila gen khat a continue na dinga kha continuation na ding kha ti tak jetin na ti na he ji kha tila chu ji bung som mi isim mahin bung pu to connect hi head jing thea ichu danam le ong poi modi ji ka ba gema sakhi ni ta khan hiwak mu chule gut chale sumang kha ki gena ati tak jetin ka hil hi kule belam hung kot kha ka lut lo lampi dang ong kal su ji chu gut chale sumang hi ti NIV bible khan ching takin again jinga nangu farisai te ati jinga NIV English bible e pawn chu again se pu le ta khan NIV bible ho to iwak et tu chule ale abung ku khatoi wak sim su ka hi le chu taka guchala sumang ati hi farisai te atina kha hi jesun ditaka hin belam hung masapen dan ka gen masapen community belam hung umpena khan ditaka pat kha pule akot kha ka lulo abanga pat kal hem ji abanga pat kala abelam te puida gute kha guchala sumang hi atina hi ichu farisai te ho te khan abelam te vagudok gu akot kha ka lut lowa vagudok gu vakal tho te kha ina he chang ni na han bak en sukile hen
akor kha ka lu chu belam ching pa chu hi ati ji iwak het hin ding chu belam kha community a koi khom pa tu khale aveng a enkol khat om se ka a enkol khat ka ti chu literally khat tina khe khel lo akor kha veng kha mi om se ko ti chu akor kha veng te khan akor kha aveng kha ma mo pu na le talin ne hi wa azik chu a khosungum belam nei zo si khan ji belam te kha ta khawa thalu se ku he chu zankala amang hem athiom le mau khan mo pu na ne hi ji go khan ji kor kha veng te khan abelam nei tu hilo apu hilo te kha chu alu sak ngai puwa ji khan ni baget chui mu thei chu akor kha ka lu te chu abelam te chingpa chu hi abelam te ching te ti lo chu abelam nei te ti lo chu akor kha kha alu sak ngai lo hi ji chun chang khat na hale chinga ji ka akal lu tho ungai se khimi avalu bute te te chu le te chu abelam nei ten tigol chu bo ngai pu gu cha le sumang te chu kha bakal lu se ke ji kha akot kha veng tu te khan belam chingpa chu kha akot kha kha lu sak se ke hi ti kha achinga tele ban khat bak et kit a hi le ama chu kot kha veng pa chun akot hon pi ka abelam ten a o hi wa ama belam te chu aminun a ko chi tin a pui dok se ki ti ji khan iwa gen gu la khan abelam pu tak kha awachi pha ta hi le akot kha veng te khan ama pakot al hong pi chet se ku akot kha veng te ding chu he thak lo we azik chu ni tak si nei lo le a khusngu ki mujing jing ku hin betlam nei hem ti anei te he ji gu khan jite khan wa chi pha te lo jite na wa approach pha to le a hong pi se ku ji hong pha tu khale apoi mo chu bang hem ti le abelam te kha akot hong pi ka abelam ten a o a hi wa ama belam te chu amin na ko chi ta ichun abelam pu belam te chau khong zui dok se ke chu ji kha amak itidime lo le if I explain ut na chui le belam hi gancha laka gancha pil hilo hi dan hi ala ki gen se ka gancha dang e sangna dinga uicha he me lo le meng cha ho wain chu a in ho vai in lampi ho a hema mai lo le hoi ta hemin pui le chun le in lam ki le ki jing the ti gole hen thili a heden thi le belam te he a het den na lam mi le chao chao jing alampi chi azo na sao le amao achang ki le ki thelo ti he ati chu a memory chu ha ta ha lo ti na a hi le le ji ta ka hi ama kha chui le apun akowa ong zui do the hi amaka apu o chu abang ti he to dim iti hi le bailam ta ka hello dinga hi tu ke explain na pathana chinga alampi achina sao leung kinung le ki thelo a hi le chu a memory chu ha lo ma mai ding hi le apu ten a ko hi a o he jing theu hi abelam pu aching pa hin abelam te ching pha te le abelam te mun khata koya ama kha aning khata hambuk laka alib deuna ki chu mok umum jing hi lo dan hi akilanga apu hin aminu kha ko jing ding hi a ko jing pha le ama khan aminu khom ki he the le apu o kha he theu hi ti bu hin ji hin ein le ibak lang do ding poi mo ma chu ye mi khatin ithu ma na ding le belam pu din te o chumen kol nu le pa te vai bangin le icha te vai ibelam ten I o he thina ding un tam pi angai a hi ran he ta belam pu te hinna pathin ki mu the abelam ten ama o he tu igen sa golin community belam tampi khomai ji kha asang le the chu jila kha ama belam te choi nong zui do the na dinga chu abelam pu aki ko phat a hi le ama o he te chau khan aminu le ko the na lai ki ti chi bible khan ji hi a om lo we lo le bang ha aki gen wal deu hi na ki mai the le hi wa hi le ken chu ki gen wal ding ging chapu azik chu belam ching hi full time job a hi part time job hi lo full time ni sina ti aching jing hi ji ka chun abelam ti he chin ma wa tuin le en le in a sep na vai hin Bangalore context vai gen len sales vai CMT vai bang kun ai lo le office vai CMT kun the file lu tampi o me lo le sales vai product tampi la ka khu no ni sina la ji ko khan amin kha igen le he chet jing le file kha kai dok chet jing
ayo le product khen khat ho vai chu aman to le headset chet jing amin to headset chet jing le chu ti gula en le ni sina I khom pi I bol jing the I bol jing elo le ingai tu jing te kha aminu headset chet jing gula he belam pu ten le aminu ko chet chet jing the he thil mak kalu hilawai ai the ma thilai ti ka wa explain nu ma ti gul chun belam tampi laga pat khan apu khan akowa ama kha zui dok siku ji he ken le ka king cha jing lo ti di hin tin elo le ka vak proof num nan video documentary khat ka vak ena jina chun mi student abangu student dan de mi tor khat hin tor group khat hin belam chingte belam chingna munu hena bachiwa jina chun apu na ko na gul gulo khan abelam te kha ko mi chum chum hana ko ako le abelam te khan hengai mong mong powa o git e le sound hilam le la go le na belam te khan alim le lim sak powa ziti go chun midang khatin ong ko kita ai le lim sak di lo midang khatin ti mi pathumi pali wang ki thawo te ako jing le abelam ten lim sak ke lo le apu khong ki pana pu khan ako wa hi le khat veina abelam te hong ki hei nai jing chu ani veina ko khit le abelam te khan le a response hiding hi abelam te le hong ham nai thum ve ko hi le abelam te kha lum hong nai jing chu ji khan ka wa ji khan ji I Bible na gen he aching di ka sama ma abelam pu khan abelam te pu ding phat le ako wa hi le ama o heng zui jing te he athupi ma tuni hona le ko chu men kol hi lang nu le pa te ho en lang ai lo le ma khama inu mi te ho vai zui the na ding ai chu tam pi pi ma ngai ai lo le amao lung thim amao min amao ngai tu dan hoi et ngai ma hi dan he takki pata him le iwak ki mu thea achang ina ha bak en levin abelam te chu apui suk tak le ama anguna chi in abelam te chun o hejikin azui sek kuyeti ama angina chi sekiyeti he apoi ma belam chingdan he chini umati wo khatchue hi le belam hi amalama aching tho umu khen khathin anunglama pat asoma som tho le umati wa le ji Bible in adika Middle East laka Philistine laka waya Jesu in again na context belam chingten abelam chingpha le chomawin amalama apui tho se he ji amalama apui tho atin khel hin ako mu nople apoi modan chui le abelam chingpa belam pu khan alampi kha bang tigul hem thi khaman ala to ma sa hi lampi ko se thim la kale pui sek ding hi ji phat chu le abelam te in alampi kha ko laga hi tha lo na ding kha alampi te hoi tak chala sim pi kin tin alaum na te hi thang thena ding te wang kha dai ala koi pi ke mel ama ala pangem tigul kha man ala to jing sai cho ma khan ala to ma san tin zo phale a safe na ka hi le abelam te khala som se ke chon tigul kha hi e belam pu ine Jesu Christa belam pu ine kha imasanga ala chia haksan na zo si ala to aman haksading te kha ala sim pha e lo le aman ala to na sa ala thok na sa zo si kha e pu ya hi ji khan ji belam pun belam te chingdan ki pata he iwa mu the chu Jesu e ong chingpan ala ki pik zodan aman thil zo si haksan na zo si ala tu zo nunga ala thuk mo suwa ji zo no chu dam ta ka safe ta ka kichi ya hi dan he tak Bible chang pat lewa mu the chule ta khan lewa ki mu ki the abelam ten aw he ji kin na zu yu eti abelam te khan ama o kha a he ji ka khan ama kha mung takin na zu ji ngo midang le zu se che lowin changa na kha bak en lewin midang nung wang zui pu naw aki ki patai mangzo naw midang o he logic na te ji apoi mama abelam pun avapui do ki pata kha apu o kha hello ve chu apu masang khamidang khatin belam te avapui do gule ma khala zui jing dila zui mang jing ding a hi la le ji ta ka hin Bible chang pat ching ma chui le chu midang nung wang zui pu naw aji chu midang o he loading ji kun agiti chu ji azui ma la kin ama ki patai mangina te chu
ji apoi moma ma a Christian hin khole ibelam pu o hi henam elo le pastor te ho elo le upatia ding le ibelam te hin I o hi tak tak nawem amao hin o sang midang o hi zuinop zuibai lama sajodimo khutilawa tu belam pu khan mung taka belam tampi umna awa thalut ngam gula khan bangji ka thalut ngam hem ti le ama na ko phat phale ama o heng zui ki dingwei ti he ji ka ngam taka wa thalut ngam hi jiti gula kha ngam taka thalut na dinga chu bang poi moyam ti re hi le ke thu lo hi midang thu mang lo dinge ti hi a he ji ge cho tu ni hunai le angai thatu khanglai hian lang dang ten le ibak heading poi mo chui le iko chu mi te hi khovel gi lo na la kai ni thalu ngam gi e lo le icha te o vai hi khovel gi lo thi tam tak la kai I thalu ngam jing dim e lo le inaw te khanglai hi na inaw te he me lo le khanglai chanpi en yet kol phak te o hi mi lakin ikoi lut ngam jing dim mi nung mi laka achi phat phat le aloi te to achi phat phat we le zu leng don jing the belam pu dang zui jing the vai hi le chuwang chu abelam pu hi na khan e lo le belam pu zui hi na khan o he tak tak lo e lo le I o he tak tak lo ki the wa hi ji khan akim I bible again hi thamongum ka sama ma midang nung wang zui pu naw akin ki pat tai mang zo naw te so hoi taka ibalam pu o kha hian na ka hi le ei lo any hil te khan I o kha pathin thu o kha hoi taka igen na ka hi le gi lo la ka om pha te tai mang jing se koi cho ei le city context dig diga chu isep khom pi te lo le izil khom pi te chun program ho vai inei pha tu hi le zu le sa chu common ma jing mo beer ti vai common ma ji jilak ki pat khan tai mang jing em ei lo le mundanga ium phale ibelam pu zui jesu christa ki zui lo adang zui gel elo le ichate wa khan midang zui gel ti kha imix khak ding kha lauma bible in again kha chile cho midang nung wang chu zui puna azik chu ama aot lo wang zui puna midang laka agilo laka neu le ama la ki pa chu min pui mangul le tai mang jing naw I thading to ka he ibelam pu nung zui he chin ding le en le belam pu hi na ting a responsibility lang na mi hi so na hin atigule mung taka tha lu theina dinga hin belam te hi en kol nam ti hi wa ngai tu ding in iwak doya chang guk na chu ka wa koi se pu ji chu jesu christian te hin thu again pen hi angai ta te khan athu again kha belam ching kha hezing wile amining tak tak kha laman lo hi dan ga bible khan ala gen ama win ala he dan chu le chu literally belam pu khatoma belam al chinga abelam pu na pui se ka tibul kha story dan de hezing hilale amining tak je chuna gen pen kha he thim pu tina he azin alim dan de ka wang koya tak ki pare iwak mu the kha mi pathum akimuthea khat chu chu jesu akimuthea khat chu kor kha veng pa akimuthea khat chu guchala su ma nga hi si khan jesu belam pu hi belam pu khan kor kha veng pa kha avanai pha tai le ava approach pa le kor kha veng tu pa khan ama kha ala response a kor ahong pi ka chu abelam te kha pui dok se ka hi guchala sumang ten chu avalut gu pha tu le ji kor kha veng pa khan ala dala ma wa alu sak ngai lo ahi dan ji tu sim cheng khamni pathum character pathum akimuthea chen chu wa khe thakna dingu diagram dan do to ka ge na he ji chanachun khat iwa gen be dingu doyum chu le jesun ama belam te o hete belam hunga pat pui do ding hi dan to kaina ki gena ji he commentator mithim ten again wa hele ji belam hung ki tipen hi judadan sunga in na koyu judadan te mo kha dan na koyu ji het chin na dinga chu bungku ka tipen kha to wak gen khom ta ding hiwa bungku khan mi khat apinga pat mithu ma
aping apat mit thum kha Jesu Christa khan amit kha sukwa pi ka amita sukwa pi pher khan Pharisai te khan aging chanum puwa Pharisai te khan Jesun pathian mi Jesun asuk damai kha apom num pu ji khan anu la pa le dongu ahi tak tak na pi ngapat mit thum sa hem ti kha dongu anu le pa te khan le Pharisai te lauji khan again ngam pu hi le ahum pa khan chu ching takin again jinga ong sudam tu ke he Jesu Christa ti khan again le Pharisai te khan jipa kha ano do ku amawa ki pat kha thei tlo dinga ano do ku hi bungkuna kha la sim leon ching bi ano do ku hi ji ano do ku kha aki khop nau pat kha awak no do mei puwa midang lai huna Jesu te hun lai huna hin Pharisai te khami poi ma hiwa Pharisai te kha dan la male amawa dinga loi pa hiwa dan la male loi pa hiwa chule sa khula male ma hi tu I pastor nei te ho gula hi chu ji pastor gula elo le dan la male alien million ten ano do chu tulaya en mi ko chuma pat ino su to social boycott ipung khumte gul ahi anat dana heavy dan ma a consequence heavy dan ka tigula hin mithum pa khan Jesu bin chak ji kha Pharisai Sadducai te khan ama kha ano do hiwa ji ano do zo petu khan Jesu Christa kha ama king kha ba chi kita Jesu Christa ama ba hol do kita ama kha aba huk do kit ti hem Jesu Christa ama apom dan kita ji khan aba iba gen ut hele judate dan sunga ti chu Pharisai ten adan sungu pa kha ong no do ku hi Pharisai ten ma hung sunga ama bela hung sunga kha ohung no do ku hi ong no do ku kha Jesun alapoma Jesun ama agin cha ji kha apui do hi titigul ma chun belam tampi la kha judadan ji kha ping thak na kha thei talo judadan ji ka thim chana talo ding lai kha Jesun ama belam te ama o hette kha tampi la ka hon la kha Jesun ama o hette cha kha pui do kin te pichu van ga mung dinga hi dan hi jita ke patahin akimutheya he thim dingum belam hung sung ti pen khai le chu judadan sunga dan ibol phaji ka van gam ki kai ding so ma khari pi khoi ji ka ki thoi nai bol ji ka phat nai bol ji ka van gam ki kai ding ti juda dan tam pi zui ji ko van gam kai ding a ki ngai te kha e sun ji te chu a hi pui ke o he te kha ken ji hung sunga pa chu juda dan in akam khuma ki pa chung pui do ding ka hi ko o he ten ko wing ka tin ko o he ten hung zuin tin ji te chu van gam tu ding a hi dan hi ji ta ki pa hin le akimu ni chu ji ta ki pa chang khata pat chang na ke pat iwak sima kilang jing lo le commentator ten again now ki pat le jita ki pat iwak comment the chu a hi chu le iwang dan ye ding ale ba gen din dan lam le som le ku ka gen pha le khat ve hung gen thak ting ka tin akit kha chu sagi pat som ki kal khale chu Jesun ke belam kot kha ka hi atina hai chu Jesun belam kot kha ka hi chandin Jesun ke chu grape bui ka hi ati ho ama Jesu chu grape bui tak lo chu literally akila thelo elo le Jesun ke chu vai thum le ji wine ka hi ti chu Jesu kha wine lo le a grape ho kha hi tak lo chu hi le ta kai Jesun ke belam kot kha ka hi ati pen hi ken le ni danga tu again sangna symbolically again gula kala koi saki le ji belam in chini hidan kong head do pe te hin Jesu hin literally amai kot kha ka hidan hi aki gen hi hilam me ti kong head do pani ji kha iti gula khan sung tampi atingu sung tampi ting zo phale Jesu kha akot kha ka pang jinga hi akot kha jinga hi ama kha belam te kha ama ha kan thelo jang phala ma ha kan thelo elo le ama pat a pod ute ha Jesu na pot sak elo le mana lu sak kuti le chu ji belam hung thaka ki lu ding pen hi Jesu kha aveng tu Jesu kot kha
ama thu lo kha lampi lo hi dan hi hung ki gen ding hi bible khan to leba sim commitin jesu na kingun thu again kita ti tak jetin ka hil hiu ke kot khak tak tak tu belam te kot khak ka apang gulu kha jesu kan ke kha kot khak ka hi kiti a hi chun kamala ma hung te zo si kha gu cha la sumang a hi win belam ten le athu angai po he ate no chang ka te gen sa bula ka farisai te ho midang te ho mi farisai te ho le jesu gu gula kisim hi mi tampi ala umu mesia dana la ki gen tampi mu jiteo kha gen na he jiteo kha chu gucha hiu elo le kamasanga hungte ha gucha hi jikun mi piten le athu lamang po o henom po alatina he jika chu he aching jinga bak gen saudai tin pakunan bak en ki lehin keima hi kor khak chu ka hi keima hung lu chu bitin tin lutin apotin neding nekding le mu nawati tigojon jesu kha akot kha ka hi ama thu kha lutin tinu ama thu kha pot ding chule ama pat lut le ama pat pot lo te chu changna ding adai kha ala nim kha hen lang adai kha nim kha ji ka kha akot kha ka pat pot lo adai pat ala tai do kha ku a hi le chu ama kha awa mang kha ku le gamsan le ala ne jing mai the chu ji kha ama ha bit loi chu ji kha jesu hunga umahina kule jesu in kot ahong pi ka alu le apot te khabi le thu khel deu ala kha ku le mo thu khel deu ala kha ku ala tai mang ahi le ama chu athi jing ding elo le athi le abelam puan responsibility lien pi la thei talo ajik so belam pu hel lo hi ji ka hi chu belam pu pat pot te kha chu amana pui do hi amana pui do ji khan anek na ding na pui do ding ai chu ma thu cham cham mala tai dok te chu nek ding lo na ala ha ko le nek ding be le ala jing mai the le jesu ki pat pot dok te ama thu ma ko kha pat pot dok te chu aman puin tin nek ding le mu na wa ti hi pasom na ba en ki le jin en ki le hin gu cha chu guding le that ding le su se ding lo ngalin ahung ngai pu ke ka hi le chu mi tam takin hinna ane yu tam tak in ane the na dingun ati gu cha te kha chu le chu guding that ding la su se ding lo chu uma hung ngai lo jesun ama sanga hung te o khala gen na he ama sanga hung te o kha chu ji ho bol lo ane se ding el a that ding ti cho lo ngi le jesun ai chuwang chu ama belam pu le chu man e hoi ta ka belam te chinga belam te encoding le ama wadinga ahinna peding ai da ni ba yan te aba ni en lewin ching ding ka ging cha somnani nalak wa khai bak eta hi le somna khat nam pat ke belam pu pha chu ka hi belam pu pha chun a belam te ading in ahinna pi tima belam te hinna ding api masa chang somna khale hinna kita somna khat nain ke belam pu pha ke jikin ken ka hinna pe ding ke yeti na somni na wa ken ki le belam pu tak hilo sum thalo belam te nei pa hilo te wang chun ngei hungamu takule nusi waka azam sanjing seku ji tak chule ngei chun ama ho chu manin belam te chu azam chek sekui ati some thumna le sim nga tino sumlo te chu goikom ai ji kun belam te chu angai tu phanum pu ati ji tak ki pat khan iwak mu the chui le belam pu tak hilo belam pu gulak sim te khan ama khan ngai khok na tak nei pu ajik chu mau kha abelam te kha ama belam tak ai lo ji ko lo ama wa gul tak ala lo ji ko khan ngei te sahang te ong pha te le ama bit na ding kha ki gel zo ama kha azam mangu abelam te chu bang ti le kho poite ala nek sak jing ku ji jesu na gen lai hin angai thatu ten ezekiel bung som thum le li hi to alamang khom jing dingu gin cha ko ma aba amau thu amau bible ala simun deute chun azik chu ezekiel bung som thum le li khan ji khan bang vai hom tu ero le belampu din muna belampu hoilo te khan a belam te kha a hoi kha ki thau hen
amulo khala kisilu ati Ezekielin belam pu te kha azil gaina kha ama ziki par khan le aba ki mu thei chui le belam pu tak a hi lo zigu khan abelam te kha amawin alo nading chu amangu amawin apang phat nading chu akila ku zikha bible again na zigu la chun tuni hunale belam pu din muna erole khoi tak hilale leadership din muna hilale anu yate ngai sak tak lo anu yate abelam tak gula ngai lo elo thalo pik mei gula ngai ten chuwang chu unhak sai phale jam san pai ji ngai chu le mi khatin ama gula kingaya elo le anu ya umte kha cha ke gula ngai te chu hak sathuna cha teo adinga inu le pan anek ding siksiko cha te adinga pi gulu khan belam pu tak tian chu belam teo adinga thinga mapang me ji taka hin belam pu tak le tak lo he akimu pathin na se mi lang khoi takhile khoi taka mi lung si taka enkol lo te hi taka ina chima ma gen theina le hung hak sana tung de phale jam san jing i hi le tuwang chu chu belam pu tak hilo ding belam pu lem thalo mei te gule ding he min abak gen se ku inlam context te wa chu inlam hon auto hu tamma ma auto veng ata hu tamma ma ji khu anei takin ama ta hi le kumnga bang hoi takin atai the hen le min khut san hello le ti min ama ko me segment te manguni sina bangza hem pik tha khata bangza hem pik tibom chitigul te hona matle chu kum thum hem kum li hem chaw dai security tigol chen anei takin du taka hoi taka ama et kol to bang ha thalo dan dewa se mai ten sep dan ki bang ngai loi chu jitigul khan hi bible in le ba gen chuile belam pu tak khilo ten chuwa chu belam te khan nusin jam san jing sek ding hi le belam pu tak ke jesu christa belam pu tak hin chuwang chu ahin na peding a hung ka hi ka thi tinga cross tinga ginuma hung ka hi ti ji tak again la hi jesu christian ahin na penai lo hi masanga ji again jo chom kha joi ahin na mawa ding peding hi dan again la na hi e ading chuwang chu past tense sai ta le ji ngai ta ading chu future a hi ji khan jesu christian ahin na e ading ala peding hi dan alage na in le tu ni hunai e context le la the hi somlelina ha entin keima hi belam pu pha chu ka hi ka belam te chu ka hi ke a te chun le keima e hi wati ta lama hi explain sa te kha na khan le again ji ho kha a echo te dem ki gen kit na hi pa chun keima e he jikin ken le pa chu ka hi chule belam te ading in ka hinna ka pi ti jesu na hinna pi khi chang ti changa sunga hinna pi khi avel again as he I emphasize no mama ji asim te le angai tu te hin jesu christain hinna pi khi al imat te ding adoina ding le hi ji jesu na gen zo john in ang record ta ji john in a record te hin jesu christa hin ahinna pinge nge hi dan he isima khatwei simma kha miss out le isim ki phat hi le he do thei kha ai le ji chun he do di lo le thum ve na phan bek le i he chin na ding an tian athu to ki som ni kom la le pen kha ong gen ong remind kit nan le kamu ti go chun ta hin le ki gen ki tam som le gukna he poimo mama ji belam hunga hilo belam dang kane nala hi amao ho chule hungpui ding ka hi ji te chun lek o hung hin tiwin belam pu pakhat nuya hung khata hung loi khom ding hi oti he dana belam hung alin zoi gen kha juda da nu ya umte hi ji kha jesun ji kha explain de ka somne guna hin nongu juda te kinga address hi ji belam hunga hilo no juda te hilo idang belam dang le kane ama oleng puilu ding ke ti chu ji belam hunga hilo belam dang le kane hi ama ho chule hung pui ding ke hi ti hin
Gentile te Jesus Christa he Juda te ading cho thi lo e Gentile te ading leong thi ding hi dan takain alagian chima mai belam hunga Juda te again hun lai taka no alangai tha no cho hin ko o heading hi lo midang no lo le midang tampi belam nei na lai ke mo athi zo nunga athi ma le Gentile mi bangza them ping thak dinga akiging cha ele abikin at Jesus Christang thi zo nunga nungzui te ho elo le Paul te ho na sepuna Greek mi la kami tampi Christian hi chude 18 king Gentile taking a hong tung dinga hi dan again lat na le ya dinga le ji som le gu nai ki pa hum le pathin Jesus Christan le include sa hi ta da ni taken kimu nungu juda hung no belam te be pilo belam hung danga midang dang te sana ding jo vai phe te Manipura vai phe te pai te midang dang tha do ku ki adang hole midang tampi le ka ne ma holeng pui khom ding ke ti nai jo ama ho chun le ko o hen ti nu o he ji ku kilu the jo o hen ti nung pui khom ni ke ni khat ni le belam pu pha hung sung mo belam pu nu ya la lengu khom ding lengu khom ding e ti jo ji hen ya ding ai le iwang patan hi ji Bible chang hen le akimu chule ki pa gu ma hi dan hi mo belam te ahung sunga ki pat ako do te chau khai le chuwang chu en Jesu o kha ki he khalo ding e chu ki pang khalo ding e chu le ji ki pat kha he lo ji hunga pat he lo adang te leng pui khom dikeng ko khom ding ge ti hin e leng hu khata ji ka chun en le pathin o het na ka hi le en le Jesu in o het na ka hi le ama hung ama nu e khat de khom ki ding i o ti he iwa he dingo doi he icheng chu tu ni na iwa gen no Bible study hin tin jiki patai bang ji lai la thedim ti hi ba gen tin no hun le no so thim do ta jiki pat iwa mu thei chu le belampu all hazing na mo tu ni hona hin pastor le loi pate king cho gen hi lo ji khang lai te king gen hi ji ka hin belampu o hazing na wem belampu aniti hi upate pastor te cho ding alak te cho la koi kha ka hi le ni manim de very limited te cho belampu chu Jesus Christa cho je belampu te belampu Jesus Christa chu ya ding ale belampu hi the tai cho nidang lai kha chu pathin a big ding ule thimpu te king aba chi ma sao thimpu te na dot pi tu chu en belampu Jesus Christa direct a ki approach the ta ji khan belampu o he na ding chu khovela belampu te haking ak jing ngai ta loi chu hi loi le Sunday ki khopa Bible belampu o Jesus Christa o Bible kha Sunday ki khop chawa o kha heading ai ki koi kha ka chu i thelo ding ki wang mi wang si te ki ding ai chu ji kha hello in din belampu o ti chu tu ni hone Bible pen hi pathin hat khom pathin thu pathin o imai jing tai chu ji pen hi bang ti tu ke hin belampu o hi en ilung thimai koi jing nam ji ilampi ichi khilo na dinga hin ji hin bang ti tukin ki hopiam mo midang lai kha chu belampu khan ama kha ho pp jing he belam te kha awak jing ho pp ko jing hi tuni huna hin ji Bible hi belampu oita ji hin bang ti gul hin hopiam bangjat inelutem ilung thimai bangjat khol khome bang ti tukin lampi diklo patin pui mang the pui lampi diklo pathin hu dog jim ti he responsibility tai chu midang lai chuwang chu thim pute mo pu ke tu chu Bible le ne ta thim pu in ne te pastor te loi pate chu Bible te ho he thim jok sem di hil chim ding te a hiwa le ni sina anding chu en Bible pa ki ne ngai tai chu Sunday chu kha an ne khai set chu khovel gi lo na phale ki abang hai ilong kha ki tol vel jing de cha jiga kha belampu o iti chang kha pat chang na chana explain jing belampu o ihena mi ti pen a responsibility ta pathin thu Bible he belampu o hi he jing nawem jin ki wak jing nawem ji belam
yi ki patin ei hu dok the di me lo le pathin o hi izujing na dingom ai lo le i het him lo ji ko i het sin zo lo ji ko i pom ji lo ji ko neu khat hun hong ga sak de le i ping thak na le lau pai pai jing hi khadim ti kha ta ke pata kham ne na sa da ki ngai to ding ang poi mo chule ba nei wa ge kha jesu belam kot kha ge ti khan ji khana ching ma ma ji belam hung lu na ding a kot kha ga khat lu te te nga hi a belam kot kha veng ba jesu e cho midang hi lo jesu e cho ji kha yen tin jesu a veng hi ji kha jesu kan e het lo hi le ki lu the lo ding ti nai cho tu khovel dan khovel a chu thil lo wa ya ilu na ding a chu bang he sumi nei de wa hi le ne khat sumi pi bribe ji ka kot kha ki lu the cho hay lo le mi alien te abol the de te het house ji ku chu ki lu jing the ki po jing the ti the cho le van gap kha pen chui le chu abelam kot kha veng to chu jesu christa hen ten ama true lo kha ki lu mong ki lu ki po the ta lo cho Zohan bung som le chang som le guk na khan le ki na keima chu lampi thu ta ka he keima lon kuma lu pu na te chu jesu christa lo ha kuma ki lu lo ding e chu jiga chun tuni hona khang lai te on le ka ba ti til khaw nok na le ki challenge num na che le tuni hona jesu christa ni nai lo hi kha ka hi le mo ji sa ta kai ki ngai to ding poi mo e chu en van gam kot kha ilu loading hi rapchar phat cho le lu ding ki koi le chuban chu ki mung ka se ke chu le I thi ni kha ya ding ki chai jing se ke chu I thi ni kha ya ding ki chai jing ei ji khan bang tik le ka thidim bang tik le la thidim te ki hemo mo lo we ji ke hin ni sina hin ikigel kho ko poi mo ji kot kha veng pa han ke e la hen na dim e la recognize na dim lu sang na dim ti he ngai poi mo ngai ma tulai adikin tulai cho na te vai bang phuta thi jing e lo ha hi le Bangalore context dik dik cho ko sungai hin Bangalore kom sungai mithi in la ma thak ding e lo le mithi khen khat au mum se ka ji ho wa hi iwak ngai tuai le mithi te o hi akum hina pang thei ma Bangalore chu au palam au tam lo jik le ai thowe au ma tam lo le athiding le to ma hi le iwa gen don op chui le Bangalore le khang lai pi mi tam ta abe in lama ngai jing ti ho bai bang om se ka adikin bang ha thi dan le ki tu bek lo thi ti ho bai khoi wak ngai tu pa te lung thim na om ma ji gul ho bai hi enne ki tu jing the hi zina ding a chun nang jesu christian ong henam hi atun ta khona hin hoi takin ki ngai tu thak ding in kong chil nu ma jesu christa o henai lo la hi le ngai tu thak jesu christa o i hen nam e lo le i thiam nam e lo le pathianin e hi khadeni le I thi zo nung pha te le ji belam hunga mi tam tak loi khom ding ju da te chau thiên có khá veng pan e la lu sak lo khak ding hi lo ngai khok ding hi gel khok ding ka bang to ya chule nang ku nung la zu se kem ti pen he ngai tu thagi tenu jesu nung belam pu nung I za zu ku nung zu am belam hung kot kha ka chun lu the tak ding yu am ti he bang ngai tu zom ding in ti he ka bang gen na hin tin pathinin igen do chan igen do te chu ye team thading on ong so pi na pau chama thama cham ken de ka tin azo ke hun chain tin question answer hi thading in team chu ke hapo sermon dan de we ji kan e lo le ken ka gen na ba na ong be lap nu ma question hi khel lo ji la gen na ke pa chu ken tigula ke team hen e lo ji khuti gu hi so le ti dan de wa a be no mium le e chu hun ba hong zoi tin no ti dan de chun ke hun zo pha le ding dan chu ba kin tin pa cham nang ning ka lalpa ki pa kuin nang man
lam chang tak mai te ho na man long pi covid sikin ko chum te ho mel ki mu tu taksa mun khata khom theloin ko umu hin la ji waishio Bangalore te ho saina nu alpa zoom hin hun program tam tak kalamang tawu la pa thagaw lama ding in le thil tam tak kalamango taksa ding in le pa taksa khovelom kai ji kun apoi mo dan te ho bang ei lo le lungthim ngai tu na lam education lam chum te ho ka gen ho lo pa ji ho ya poi mo ma khovelom kai ji poi mo ma wo ji ho chu poi mo gul hin pa ji ho sang chun le ka tinu mu khovela sangu kumtung ka zot na dingu lampi hin lo pa belampu o hi ke na wem belampu akot kha veng tu pa hin ke we ong lu sang na dim thi hi khang lai ten tun hu nei na sat ka kingai tu hu lo pa jiti gula akot kha ka lu dinga ki ying chalo ka ta kun le lo pa nang ma lung kim mo thu hung gen pi kin nang lau thong na lung thim te ho nang ma lung pi the hi le pa ji pa chu nang ma thu ngai nok na te kong ne yo pastor te he me lo le ho lim pi the ding te ho kinga ka ho lim mo ji chun ma som na ka dong mu thagaw la male bit ka hi thina diu nang man hung pi ding ting kong ton hi tun ta ka chom cha sunga ka gen te lo pa doi ta logical gen ba kha kong nang man lung si ta ngai da min lang ki het thim the ding ga gen dom sun te ho mang phat sum chi the ding in nang man ma som ding in tin jo su kala pa Jesus Christ min ka don hi amen tam chu ke hun hin ken aban so conduct in puidana Pagoma thupi ngai nobum tak mai ngai ta jok tawa tangwal Elvis tungin ki pakui bageno mabaga le akirer taksa le thagawa le patinin malsom tozel hanla tuin again golon tugen tun ei hil na kan doubt le ti dia mai lawa hile ama ei hil na ba na kan baghet sanum baghet benum yum kha ei chun chamcha hun an bologin hung pausing mi tiwe tu dot na nei nom yum kha go hile ake thei nai mo hello cái bác của mình tuân ta cố hết đột gỗ cái nóng phật có ông bao khát lâu mồ của tôi lại có một này của cái vận động mà sang cái tiếng cái bác ông vasa còn đợt tổ ba lệ ông Paul thấy điểm cái tỷ lệ ấy bảo thiếp thế nào mồ cái bác ông vasa cái class lệ đâu mà các bạn u nếu khát copy sum context belampu to belamte koldan copy sum context sahi hun nei dan ki bang lo lem lum pastor pa le mun chom ala boy kha thei ai lo le copy sum kan siam hi na zana siam pol bang su na siam pol bang ki hina belampu te khan belamte koldan ai lo le belampu ten le belampu o het di dan kha tu lai vai de wa tilen bang he khovel boy lem lum ki khosa ai na kala hun ong nei lo lem lum ki khosa ai na kala ai bang em je o khet tu the dan kha bang mechanism bak ti lom di chule ai dim le po bang ti golin hun ki pe to na kha bol the diam ti kha le nyaw kha le bak gian sau pe de diam ti kha ka bak question cho anum chima abak gen de chat cho ag so jing chima ye gen go chun adik mama belampu chi cho en pastor te ti kha belampu hina khan responsibility ne cho he tuni huntinga Bangalore ko tax via bangier le belampu o chuchinin wa koi wa gitina o chuile ama o tak bangla ti jel nawem la phajel nawem tiung kan chule belampu o hi mala chule poi mo jing he taksan le Bangalore context so pastor pan le ongkan tha jing sek
cái công line le cái khop lo le bangla ti zel nam tiong ka nai le midang dang le ong akan sek dan tio a ki he ti chule o khata hi khat chu hi le apoi mo khat chu le pathin thu pen hi pathin o pen hi belam pu o pen hi a pastor pat again son hi apoi mo ma pastor ku hi le pathin thu ki pat ki hil son hi apoi mo pen hi taksa la dam nam ti khela kha pathin thu hi bang he thui gen pha la le pathin thui chet lowa bang he story gen theom cheka lezi story khai lo in ibelam athu tak tak i bible pat explain do athu kha hilson kha apoi mo ma ji pen tho belam pu o hi ji ki pik son na ding kha long dot dan devin ka wa ngai bang ti boli pe son tu lai context hin zoom imango zuma pastor pan message ovai ongen seka jikha kha aphama ma chule ale kha zikale achang le group vai khan le ongji sekai lo le lekha zip tho vai bangale iki pik the hi le azik chu thui gen cho amang sekal lekha zik pen ye cho so pi the zikin lekha zika bangham publish hem mobile bangle ibol tam thile cho pathin thu o ki pik so na hi achuma ma ding hi itti gola chun zikha hak sa zika khan ami pite khan responsibility lag zo na dilam khan ken le kong gena zikha belampu tai ti zikha belampu khan mi zo sikha del vel zo lo wa hi aneu local aneu deu na leng del zo lo hi abelam ten le o kha hedi wa chi nga ya pastor pa khan king kha deliver virgin ding kha ingai tu hi le kha hi thelo ding ai cho community ong wak se ke chu tu church context hi le so church vai chu belampu khan chu community thu again pen hu mi pi te wa ki khom in tin wa ki ngai thai chu ti chu en iwa ngai thak lo hi le ka ki mang tai chu aji chu pastor pa khan in tin kha sermon bol thelo ding e ji kha community kha anong ho pat pha le ji ne thedinga kha mi pi te khan ipoi mo zo ka hi iti go chun ichepna ji ka ipang thelo ibu ya hi le pastor pa khan ibu na zo chi hello him ding ai ji khan any va approach poi mo ding ka ging cha pastor pa tu lai ka pau chapna lam le hi thei pu ki khopna le kalung lut pu bang ti ding hem ti kha city context chu ami p10 le nasataka in responsibility apoi mo ji chu excuse pol the tamma ma in lam chu le chu sunday ki khop lo le chu atha da je ki khom lo ki ti jing se ke chu bangalore vai chu sunday cma lo timing chum ai ji khan pastor pan tu ting chu ong be tha zo all ave kha lo le thia chi tio khan any vakinai zo jing ding chu khadin ka ging chai and chu ya ka en thia dang te le robot vai bang le hap be thelo mai de kha ông mấy adang om kadem adang om tak lo hi le ken le neu cha ba ye ki pa kom khop mai Elvis season chan lo khop mai mo ken le je bangaham belam chun sip to sefat ke kar hi mo lunga bangaham kala sui jin khat khai he bangje ka zik te go la hi bible om dan chu jesun alamada hidim ti pa ho hi mo ale kala suya kala mu do khat chu eu hi leibi hin hi I vision hi binocular ti dan chu imit te ni hin thil khat en khom thei mo je ka hi average mi hin ikenga pat idina fit nga vel idin do om dan chu ye hin 3 miles vai mo akimu phazau hi agiti himale belam hichu monocular ti chu amit tenin thil khat en khom the hilo
achang changa thilmu ama hin very wide angle mu thei himale a vision hi south thei lo mo 30 degree mu tha hi akiti hi choi hi la almost all the surroundings ka mu thei himale not more than 30 meters ka mu phajau lo mo himale ama hin chu very sharp hearing nei ki ti hovel ha ki gena diji ka hi khui gam ham kha aman khak le aloite neo cha gam thadewa au mu kha aman mu phatalo ji ka chu khoi ta ka chi di ham ti hellowa apu pan ajing tun ahan na kha zilam kha direct azu hi mai kamo ho khale tam pia ki ge na pa kom khop mai ya there are ken kadok ud kha there are so many voices around mo jitaka bangaham jesun belam to aching pa ate khenna hi eu khomu theina pa hin future hi akimu thei kit pu mo future et na dinga chun chu bangaham eu le belam go la ki hikit ma he jing nga plan tampi ki sema himale jing chu itum tak tak theina dem ti bang ma ko ma again the ki umpo jina ji gol hin kho hin lalpa ma puina hi akingai chama ma zinga mo aile si chun I vision te hello le after 10 years what I would want to become ti ho vel hi chu iwaki hina chu kitung tak tak de ma kitung tak tak thei podem azol ji te chu I vision te aching deu na di ho hin satakin pau sap na ho vel ki mang zinga mo lalpa ma puina akingai zinga ele jiti gol hen ele future denga hi belamin aching pa o angai ajigola akal su gola hin lalpa o ngai hi mo ele zina hin so many voices around chang le lalpa o hin dim hello le maybe because of dan chu entil phaja dinga ingai ji ga hidim hello le itak san ta khadin suggestion a pick ji ga hidim ti ho vela hin bangaham decision ho hi siamding te ho vai tampi om sega mo so many voices around hin how can we differentiate the voice of our shepherd and the other voices around the hinau cha bangaham input line pe be thi diem pa ke lulu len tampi ong gen chin pi be ama thep nai di he ta New Testament ama he thima ma he tampi ong be la pi ga ki pa ma ke gen le tampi ong su chin pi be ki pa ma tu again go chun pathin o ti he bang ti heading hem ti he apoi mo apoi mo gol ta ka chun again chin le ahaka adigin ming khachu ichil doi ten khachu ingai tu hi le zan vai phal bang le o ki he ji chu tigu ho vai bang chu mi khen khatin apathin hoi ti alajing ti vai bang le mi sek ti psychologically le the ma he ingai tu le tigu la ka chun pathin o lo he he a he dan chu chum hiding he le ken ke personal in gen ka tizik chu chipen he personal thi mai experience dan chum the ding he ken khat ke experience achana de pathin da siam ding kong ki pat dona wa bang he igo chon ken le kane pathin o dan du hin o hi ke he se ka he pathin in e ko na dan in ka he se ka le ji chu chang le lohngai ti le kha ka sim tha da ji ka bible jil gu ka ti ka ki bek ki ja se ka igo chu le na kong ni je la khon na vai min mission challenge vai bang ni pa to le ki yong gen khang na dan ding ka ngai se chu ka ki pe u je se kai le ala ngaya bang he decision la bai to lo ke bang tiga de har ka ki back out je se ka tigo chun sot pi ha o uma pathin o tak tak ding ka gin cha se ko le atop to khan pathin in ching takin kisu khang na le accident chung chang khan pathin in ong gen china ji ki pat khan ka wak ngai tu chu le chu pathin o hi chu
ki repeat jing e so I ball masang si I ball pitting masang si kha jing danin kala le pathin o tak tak hi bek lowa eni ngai khok ji ka thilum ko me le chuwang chu thakhat thani vai chu ging na ven ti o le bem khat I ball pha ji pe thip jing thei sek ben te le pathin o ti pe chu thip jing thei lowa aging jing akum zo nunga le nung suk thak zel ong suk thak pha le first time hearing gula kha no jing thak jing ai pha le chu ken cho ji kha pathin o dan dewin ka ji kha pathin o ke na hi le thil thaka tai than of ji ka te chu wang ai le chu takhat thani zo thil dang I wak bo pha le ala ki hemil den the thil leo ma chu ken thagaulam thil ta kong ye ni le career lam kaya ding chu wan so comment tam ka pe the be po ji he ken ka bol te ding hi ti career lam kaya pathin kinga don jing le ji pen chu hilowa adang le lu jing ti wai bang thia ji ta lam pen chu e ka dong te pu le ke dong lam pen chu hi le chu pathin o ken ka experience dan chu ka hi ma sang ji kha neu cha ka hi pat o ka het kha thip the mo lo ka submit gujel officer khat ka hi ngai lo le doctor khat ka hi ngai sepna government service khat ka hi ngai ka ti chom khat ka lung oi wanga ji khang ging jel ti pen khan midang te vai le pathin o yer kha ka de chu ti bula khan ging jing pen kha agit sin le athak thu bula ong no ai ji le chu ipau chak jing ko ma ilang ai ma chu pathin o ding in chu ba koi da ne pa kai chen adi akia na dim chu ke po well response thank you so much in let question that we do lo suggestion do da na có a thế này mo maka dai chu this a bible ka ken le kala simo mo ka sime le tang ti hi a ko hi Jesus Christa hi na male ma hi ki ko kin amale ma ki yen na in ka he mo a hin la khovela mi him I je ka khan organ ko chom sum le organization chom ma upate ma nupi te ma khangai te ma ma ti bola chu ko chumi pia ding ha pastor te ta lang upate o hi belam pu hi wa chu le nu mei tia ding le nu mei leader te khai a hiu khangai te le khangai te ding ka khangai pu te kha a belam pu te kha hi mai he bo ni chu hi ta kai le bible ai sim le chu tho na hi le nang ma ngai da na nang point khat point ni ti dem nang ngai da na hin belam pu pha hi na ding a hi bang pen hi poi mo pen dem point khat point ni point thum chan ni le mo hoi bang hi pen le ye chu belam pu pha ya pa me apoi mo ma ai ji belam pu pha I theina ding a hin kong gen pen ni bang ha akithagao mi talu tilam kai hilowa iwak khe thim dingo wak doim chile belampu he ching ta khan jesun ke belampu ke te chu a jesu ha belampu hi tu he khole umi ji ke hin ko chum hoile belampu chu ki tem ngai chu jesu kha takaum theilo oi ji khan belampu ding ki tela jiten ye tonding chu jesu ji ngai chu mala ji kha belampu character chu bangtigul ai dimiti hi le jesu kha izui jesu umgulu kha izui theina ting kha zui le hin belampu pha ki jing ge cho esang na ding in jesu chu abelam te ding in ahin abelam te phat na ding in thil pha te ngai to akiti eile esang ding khanglai loi pa hina I khanglai te kha phat na ding a chu jesu abelam te lung sit gu khan khanglai te kha aneu pen apat alin pen te kha khat chu sepna ne hi ji ka doi sak chum khat kha sepna ne beg lo khat kha meo khat abang khat ji ka tigu achuma koilo aleng khat ki bang takin mi zo sia ki bang takin treat le hin ji chu quality khatin kamu khat chu he le happy na ho vai banga hi happy na ho nun nem na ti zai do na ti jesun character jesu character ala ki so ti o kha
zio kha izui the hi le che su ta nai cha I khom the le chu I kha belam pu ina dinga quality bang hai iwak mu jing the din ka wa koi chula a chin the lo le bang chene mo ka according to you ka wak ti thui cho atama mo pinpoint chat point tam dinga he mo le nang khan abul hi pen a hi belam pu pha hi na ning khan point ni ti tu ya chen ma mai ke pa ko me ngai nim na poi mo ka sa mo loi pa khata ding so ngai nim na mi zo sin approach the ding belam pu khat ngai nim na hi chule mi chum bol lo poi mo ma ani na pathum tel di leng cho azo khat chui le belam pu mi na hil thei mo belam pu a belam tel le hil thei lo mi dang le hel the belam pu khen khat cho mau amau chi dan cho chi jing the mi dang in advice pe thei lo ma ti go kha he lo le cheng chu ke doi tam pi la ka pathum ba tel do len đợt na chỉ chẳng chun phát đi tin thu hung dong tu te dấu sẽ chúng bác tu các bác na chun tu in program hun top na ti ding hi tawa hun top na ini big ding hi Delhi pastor pa he hun khak na ini masangun YCO lam kai te apat board of thanks hun bak pe ti ve Chị thấy rồi. Chị thấy mua rồi. Chị thấy này mua. Chân trong sáng làm cái tiếng. Thì bác mà tăng ba lên vis lal viện. Là muốn mình tấm tắc mấy cái số ongin là pil na te là hết na te ít sa lâu in tiếng cái tiếng. Azik chu mi khen khát hết nas tuk mà gil mà tấm tắc này riêng mà để share wood lâu tiếng cái tiếng mi đang tiếng á share wood lâu lôi để pai khang lai chăm pi tiếng á share wood lâu khen khát share man lâu thì tấm tắc mà zite khen lắm mà năng tu mi ta khát với na đấy ta lôi na nhìn về nó tiếng á YCO Zoom service seminar long lak piek zikin avelin khang lai YCO sikin ki pa thu kam dia nahi khang lai pi chan pi te hi langai khok ma ti lo thei lo ve tu za tu na hin ahin la keu lam ki patin wang bang ma materialistic thing that ten pa ma ti ki bang ma ka ni ku zikhiel lama mi nga dingin mal zol na local EOC local pastor Delhi pastor ST Robert ipatin mal zol na mi nga ding poi mo pen jitu kong tik he sun tin zo tu mi ta ga hin ipa ko bel bel kong game tik no mai he tan zo hina ka kong game te dak to tu nang am kilakit ta he no te le tu hin hun khak na nei ding tawa hun khak na nei ding blessing prayer talk closing to ki gom dingen Delhi pastor pa hun khak na nei pe ding na ma hong telephone hai Pakama tunin tuman tam tak mai tangwal Elvis lalwena patin ingai tha Harmon Church YCOT malanna jigul tuman tam tak mai tia ho ngai tha pang the kom jikin kele kanum tam ma yenga ngai te tu te ho so si le mal som na hi dot chi tu ka king cha avelin patin minin e una pa lalwen chungin kin le kanung gil takin ki pa ma tu kabak sublat yan la ki pa ma ama ading akin le bang ma ka bol bi thei pu bang kim le tu pati ne he patin ama ading ma wana koi mo tam tam mai te ho ale tam takin mal som na in e del zui han la zam ken ti ken le ka doi sak na kabak sublat hi patin ki ki pa pu gen na pa sab na mun kha na le comment tangwal lalben ading ale mal som na ti na pa sab na mo ne ti le
เฮปีตูกับพี่กุเลกับบิโลดังลังไม่หลบปาปะทินและเฮปีนาซาลตะกบูตุจานนินเลคุณพาเทียหัวนังมันและหุบเสียงปีกะละทัวกิปอลคอมินคุณนุ่มตักไม่เทียหัวบังอินมุนบุละละเกงบุละกตดบุลุนกระดดนาเทียหัวนังมันเลโลตินาบุยนาบังมังโลเฮละมุนโตนังมันเลปุยตุงตาเจกินละมินซอยเฮียนละกิงอินเก็บปากตูของเฮตัวนี้ Harmon Church Wesiodin Seminar Dingti Holalpa Hakung Galo Jidung Jitun Dalpa Latua Ipol Komin Puno Takmaiti Hokamango Tangba Elvis Lalve Napatin Nangma Belampu Pala Hinale Kima Aring Ala Hinala Unkipi Nangma Entona Kal Sunding Today Kahinaw Chansin Tang Takmaiti Hokamai Tawa Ziti wazanin le benin le king kipap tu kong tehi ona pau tangbal Elvis Dalven lalpa tu cananang manung pia kuntam takala mga tu zanu le lalpa nang malamat sa kinalai sikin le king kipap tu kong tehi mabanale mantam taka kimang tozel edingin taksa dam kinate nang man pumila insung lo matele mamoti honang man petozela Midang tiari ngamal somna hito zel digin nang manku hito zel digin laput hatin kongkol sakahi apoy mo amo mozo siti ho ahuna nang mantin la dalal gamadi na pan sa mala itelal pa lagam chansin phazala kal saw zote hole gam ni zote hole chun hedingen le dalal gamadi na tu sanga nasazowa imam cha pan na to zel hedingen nang mat ama pui pi dingin kahong pau tak pi ke hi tang bang na lai hi vei le changa gi lo na tam ko ma zite wala ke lal pa kem tu le hat sekin tin imali le kem tu hatung zuya nang man ama pumpi lam zo to zel ke dingin nang man ama pui pi ka setan fili ke nala ka kipata nang ma ki para zona chang to zel nang ma hoina sulam tu ito zel ke dingin le akang lai chan pitia ding ale ekton ta kizing keding le nangma asim tu ading ale mi pachum ta to del keding nangman malsom na tam ta ka zang buka pi to del ding lapan bina kaum batik ti he Harmon Church Wesiote jibul prang te ho ang simu mitam ta tia ding lalpa malsom nanaka nang malasib jikin amaw zanin le latingin ke pa tu kong de mabana te ho le lalpa thu hoi thu man pha te ho kamu ba ke he to zel tin dingon nang man sibul pram te ho sim to zel tin na maule ma pui pi zel ding to hong pau sa te ke hi tu zan na lalpa ji seminar hong pang go si te on le kamu le ke he te ka phat chum pi te ho hi mam sa te ding le atak taka apoy mo na mo na te ho le lalpa mang te dingin la thu ka chan chi tu e mal som pi dingin la mal som na hong bat ki te hi mihim kahiba ahelawa gen se apukim lawa gen se ke jekun ka gen kil khap teu ai lo le doi ta lu je ka nang ma doi lo zo ka gen khap teu khap pal chun lung se te ngai na ma ke ma wa na ki gen dok te ho zo se hi ale tam ta ke mal som ti degen la mal som na thong ga ne hi pang tu te zo se le nang ma e um pi che da hun ki te ho le la pa ji go le hi un man tam te ho kamu to zel te ne kon nang man kom mu chi to yom pi degen la ban bina kong ga ki te hi tu zana na wana pa lal ven ama ki pata tu man tam tak mai ka ngai thak te te ho hi nang ma za le hi aveli lamin to hayen la ti ki pam tu kong te hi kasuk kil ka bol ke lo te ngai nam dingin lamin lo pina ki mat na te ho ale tam te ke mal so pi dingin ki pam tu ken comment kala pa jesu min ka to hi amen Pakme